दिल्ली फेरिले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत कार्य से गत किछि दिन धरी दिल्ली रे थिले। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पाई दलीय प्रस्तुति जोरदार होइतिबा बेले दलर जनसंपर्क पदयात्रा मध्य आरंभ होइछि। नवीन दिल्ली रे फेरिबा परे एबे नुआपड़ा उपनिर्वाचन और पदयात्रा कार्यक्रम आगकू सरगरम हेब। प्राय 1.5 मास तले मुंबईर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल रे सर्वाइकल आर्थराइटिस ऑपरेशन रु सुस्थ होई नवीन निवास फेरिथिले। किछि दिन दलीय नेता और कर्मी विभिन्न प्रसंग में आलोचना करथिले। परे से किछि दिन पई व्यक्तिगत कार्य रे दिल्ली जाइथिले। सेठारे से निज बंधु को भेटिबा सह परिवार सह रहिथिले। दिल्ली रे थिबा समय रे से बीकानेर हाउस रे आयोजित वाइल्ड लाइफ चैरिटी एग्जिबिशन बुली देखिथिले। दिल्ली रे से राज्यवासी को दशहरार शुभेच्छा देबा सह राज्यर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रसंग में मध्य मत रखुथिले। तबे व्यक्तिगत कार्य फेरी नवीन दिल्ली गस्तरे थिले एवं नवीन पट्टनायक फेरी आगक जो कार्यक्रम रही सब आलोचना कर्मी मान सहित दिल्ली फेरिले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत कार्य से गत किछि दिन है दिल्ली जाइथिले एवं से कार्य शेष कर से फेरी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर दलीय प्रस्तुति जोरदार होइथिबा बेले दलर जनसंपर्क पदयात्रा मध्य आरंभ होइछि। नवीन दिल्ली रे फेरिबा परे एबे नुआपड़ा उपनिर्वाचन और पदयात्रा कार्यक्रम आगकू सरगरम हेब। प्राय 1.5 मास तले मुंबईर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल रे सर्वाइकल आर्थराइटिस ऑपरेशन रु से सुस्थ होई नवीन निवास फेरिथिले। किछि दिन दलीय नेता और कर्मी विभिन्न प्रसंग में आलोचना करथिले। परे से किछि दिन पई व्यक्तिगत कार्य रे दिल्ली जाइथिले। सेठारे से निज बंधु को भेटिबा सह परिवार सह रहिथिले। दिल्ली रे थिबा समय रे से बीकानेर हाउस रे आयोजित वाइल्ड लाइफ चैरिटी एग्जिबिशन मध्य बुली देखिथिले। दिल्ली से राज्यवासी को दशहरार शुभेच्छा देबा सह राज्यर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रसंग में मध्य मत रखुथिले। इनपुट एडिटर अजित दास आम सहित जोड़ी होती आलोचना करने। अजित आगकू नुआपड़ा उपनिर्वाचन बीजेडी पदयात्रा से समय दलर सभापति नवीन पट्टनायक दिल्ली निज व्यक्तिगत कार्य सारी फेरी आगकू किभଳି रहिबो कार्यक्रम सब देखो गोटे कथा हूँ नवीन पट्टनायक विरोधी दल नेता भाव में जिते भी ओडिशार जो प्रसंग उठी से प्रसंग को से जो था ना कहीं से निजर मत मंतव्य रखिंट एवं से जो दिल्ली निजर व्यक्तिगत काम जाते से समय से ओडिशा रे जो सब सामाजिक और राजनैतिक कार्यक्रम होती विशेषकर आपंकर कटक दंगा कथा कहतु सामाजिक दंगा कथा कहतु कि आपंकर आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा कहतु ब्रह्मपुर में पीतवास पण्डा हत्या घटना कहतु ये सबू घटन से निजर मत मंतव्य रखुले। द्वितीय कथा हूँ आपंकर जेहेतु बर्तमान नुआपड़ा उपनिर्वाचन चलती आसन टी बीजेडी थिला एवं आसन टी किभली बीजेडी पुणी रिटर्न कर कि नवीन पट्टनायक से दिल्ली थिबा समय से दलर रणनीति तैयारी करते जो 3 दिन तले से गोटे कमिटी गठन करते जो कमिटी 19 जनिया कमिटी जो कि वरिष्ठ नेता मानक दलर विभिन्न दायित्व से नुआपड़ा उपनिर्वाचन की दि जाता तार भितर आपणकर गत काली ठारू आपणकर बीजेडी जो जनसंपर्क पदयात्रा विधिवत भाव में आरंभ होइछि एवं जो बीजेडी सरकार जिते लोक संपर्क जो करुले से बीजेडी दल तरफ राज्यर जो सब योजना करा से समय से संपर्क में लोक सचेतन कराला। हूँ जेहेतु बीजेडी विरोधी दल रही तेणु सरकार विभिन्न विफलता विभिन्न क्षेत्र में जो गुड़िक रही से गुड़िक बर्तमान से लोक पाखक ने लोक सचेतन कारण गत 15 वर्ष भर 15 मास भर देखिए जो भाव में आपंकर प्रश्नपत्र गोटे पर गोटे प्रश्नपत्र लीक हो सरकारी चाकरी जो गुड़िक हो परीक्षा प्रश्नपत्र गुड़िक लीक हो सबुठ बड़ बर्तमान उदाहरण तार हूँ एएसआई नियुक्ति जो जालियाती होती तेणु ये सबू घटना को लेकर किभली भाव में बीजेडी लोकों पाखक जीव एवं सरकार विफलता को लोकों पाखे पहुंचाइब से हूँ गोटे बड़ बर्तमान बीजेडी कार्यक्रम आगक जोटा जारी रही सहित नुआपड़ा उपनिर्वाचन तेणु नवीन पट्टनायक ओडिशा रे थांतु किंबा ओडिशा रे न थांतु से बीजेडी एरो कार्यक्रम किभली भाव में आगक बढ़ियो से संपर्क में नेता मान सहित बराबर से आलोचना करुले जो कि आपंकर गोटे जो पदक्षेप गुड़िक नि जाऊला दल में जो कार्यक्रम गुड़िक दल में नि
ଯାଉଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଏବେ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସରେ ସେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ବିଜେଡିର ଏ ଯୋଉ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇକରି ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହବ ସେ ନିଜେ ସୁପରଭାଇଜ କରିବେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ହବ କାରଣ ଆଗକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ଯଦିଓ ଆପାତତଃ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ଏ ସିଟ୍ଟି ଗତ ଥରକ ଜିତିଥିଲା ପାକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଖରିଆର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ ରହିଛି ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସିଟ୍ଟିକୁ ଦଖଲ କରିବ ଆଉ ସେଇ ଆଶା ନେଇକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ସେ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି କରିବେ ପ୍ରଚାର କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ କେଉଁ ନେତା ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଜୋନ୍ ୱାରି କେଉଁ ନେତା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲିକି ଆଶା ଅଜିତ କରାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଗୋटे ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଗୋटे ପଟେ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କର୍ମୀ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ନେତା ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ବିଫଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହି ଶିବିର ଏବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ରହିଛି ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ହଉ ବା କିମ୍ବା ବିଜେଡି ସରକାରରେ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଗତ 15 ମାସ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ତା ନେଇକରି ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଗେଇ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାଏ ତାହା ଦଳୀୟ ହେଉଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଇଏ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ଏ କଥା ଆଉ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଜନା ଯାହା ଗୁଡ଼ିକ ବି ବିଜେଡି କରେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏମ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କରାଯାଇଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି ତାର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗକୁ ଆଗୁଆ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ଏ କଥା ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ସେ ଆଗୁଆ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଫେଜ ବାଇ ଫେଜ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଯୋଉ କୋଉ ନେତା ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ କିଏ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟିରେ କୋଉମାନେ ରହିବେ କୋଉମାନେ ଜୋନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ କୋଉମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନରେ ରହିବେ ଏ ସବୁ ତାଲିକା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟିରେ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସୁପରଭିଜନ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ 1-to-1 ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ ବା ଗ୍ରୁପ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେଇଟାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି